Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa tamjidan wa syukran lillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa tamjidan. Mandek sih Pak ya, wabarakatuh. Hamdan wa tamjidan ngono Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan. Aku sing Oh, iki ngenteni kode iki ya. Iya sakjane. Let's pray together and praise of Allah Subhanahu wa taala. The present presene gak diwoco, Pak. Iya. Allah. Mon can participate in celebration 88 years anniversary of Harlah Ansor and the 72 years of Harlah Fatayat. And don't forget Sholawat and Salam Mati. with various abilities, intellectual skills that support him as provision for his future. 8 October 1928. Pada proses tumbuh kembangnya generasi emas negara Indonesia ini, kita perlu menjadi pemuda dan pemudi yang berpendidikan dan berakhlakul karimah. Karena pemuda sangat penting dalam kemajuan peradaban. Iya, Mbak, bener. Iya. Astagfirullah. Sik mandek. Pada proses tumbuh kembangnya generasi emas negara Indonesia ini, kita perlu menjadi pemuda dan pemudi yang berpendidikan dan berakhlakul karimah. Karena pemuda sangat penting dalam kemajuan peradaban bangsa dan negara. Kemajuan dari sebuah negara itu terletak pada generasi pemuda dan pemudi yang berilmu dan berakhlakul karimah serta memiliki jiwa kepemimpinan yang baik. Karena tanpa adanya akhlak yang tertanam pada generasi bangsa, maka akan hancur negara tercinta ini. Because in this day, in the Equid call it modern era, which is all digital, they are many generation of young people who are educated and knowledgeable. Aduh, knowledgeable. Knowledgeable. Lali. Knowledgeable. Okay. Knowledgeable. Oke, knowledgeable. Wis. Lanjut. Masih belum saya. Because in this day, with a call it the modern era, which is all digital. There are many generation of young people who are educated of knowledgeable. Table is knowledgeable. Aku nggak marah-marah, aku memberitahu. Wes masuk langsung ini. Iya, wes. Table is Dia. Because in this day, in the which called the modern era, which is all digital, there are many generation of young people who are educated and knowledgeable, but minimal in terms of morality. Meanwhile, the more full forgiveness and blessing, Allah and praise the presence of Allah Subhanahu wa Ta'ala, because this month of Ramadan,
the month full forgiveness and blessings. Allah is still overflowing with pleasure in the form heard, so what we can fast during this month of Ramadan and can participate in celebration 88 years anniversary of Harlah Ansor and the 72 years of Harlah Fataya. And don't forget solawat and salam. Repot yang no gepelin kok aja. Angel ngene ae. Ojo langsung and don't forget ngoro mandek. Langsung ya Pak, and don't forget salawat ini ada pun. Yo. Salawat. Wes, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baru jadi mati nomane ya. 1 2 Let's pray together and praise the presence of Allah Subhanahu wa taala. Because is this moon mana? Mon. Salah Allah. Mon. Kalau sang ini tangan sampai aku bau. Ini tanganku. Oh, bau. Ya wes. Mon. Oke, mon. 1 2 Let's pray together and praise the presence of Allah Subhanahu wa taala. Because it is month of Ramadan, the month full of forgiveness and blessings. Allah is still overflowing with pleasures in the form of her, so that we can fast during this month of Ramadan and can participate in celebrating 88 years anniversary of Harlah Fataya. And don't forget, solawat and salam may be poured out on Lord Prophet Muhammad sallallahu Subhanahu wa ta'ala. Karena pada bulan Ramadan ini, bulan yang penuh ampunan dan keberkahan ini, Allah masih melimpahkan kenikmatan yang berupa kesehatan sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan ini serta bisa ikut menyemarakan Harlah Ansor ke-88 dan Fatayat ke-72. Tidak lupa sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat hingga sampai kepada kita semua selaku umatnya. of a civilization. On this shoulder is the hope for the future of the people. Because, good or bad, youth will affect the future nation. He must prepare himself. Hilang. Apa Alah. The rule. How important the rule of young Oh, important. Ini Mbak. Balik mana? Balik sini bisa. you 1 2 bentar tak apik none ya Tekok berarti tekok itu. dari awal tetap Iya. rahimahumullah. Cari awal. 1 2 Their audience. Itu kali. Aku mencari. sorry maaf Emang nggak keliru foto sampean? udah lah. Kemarin keliru foto sama orang. Aduh, 1 kita berbuka dini. dah coba ngomong Pak bisa ya Pak tak tahu yang miring ya Alisi Pak Coba lo junjang apa? 1 Hearing the word young, it really cannot be separated from the word religion and state, because youth are the next generation who will guard and fight for religions and the states. Like the story of the young Greek incident on 28 October 1928. Aduh, kok angel yo. apa nasi air tak kok
dan tonggak sejarah penting bagi persatuan dan kemajuan bangsa Indonesia. Allahu Akbar. Are knowledgeable and have a good character and have a good leadership spirit. Because without moral that are embedded in the nation generation, this beloved country will be destroyed. Pada proses tumbuh kembangnya generasi emas negara Indonesia ini, kita perlu menjadi pemuda negara Indonesia ini. Kita perlu menjadi pemuda dan pemudi yang berpendidikan dan berakhlakul karimah. Karena pemuda dan pemudi yang berpendidikan dan berakhlakul karimah. Karena pemuda sangat penting dalam kemajuan peradaban bangsa dan negara. Kemajuan dari sebuah negara itu terletak pada generasi pemuda dan pemudi yang sangatlah penting peran serta pemuda dan pemudi dalam kemajuan sebuah negara. Kemajuan dan kehancuran sebuah negara bergantung pada peran pemuda dan pemudi. Jika pemuda ataupun pemudinya hanya menghambur-hamburkan waktu, Enough of all shortcut. Hopefully, it will be useful for all of us, especially for you personally. Collaboration to act any person of Harla Ansor.